परिस्थिति जेते भी खराब होउना काहींकी निजकु केबे भांगिबाकु दियंतु नाही। मने रखंतु पड़ी जीवा पराजय नुहे बरं पड़ी रहिबा ही प्रकृत पराजय। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसीछि 30 जुलाई 2026 रो दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नमो विष्णवे प्रभु विष्णवे तत्सहित आज बारर स्वामी जहाँकि बृहस्पति देव को प्रणाम करी आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आज जो मानकर जन्मदिन सेमानंकु हार्दिक अभिनंदन। तत्सहित भगवान विष्णु को कृपारु आपणक जीवन सुखमय परिवेश रे कटु। तेबे आज जो मानकर जहाँकि विवाह वार्षिक उत्सव तेबे सेमानंकर शिव पार्वती भली जुड़ी सदा बेले रही थाउ। आजिर पंचांग आज 2026 जुलाई मास 30 तारिख उड़िया श्रावण मास 14 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि जहाँ रात्रि 8:27 पर्यंत रहुछि। तापरे द्वितीय तिथि आरंभ होउछि। आज श्रावण नक्षत्र जहाँ अपराह्न 5:27 पर्यंत रहुछि। तापरे जहाँ की धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होउछि। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:19 रे सही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:22 रे। आज जुग्नि रहिछि जहाँ की पूर्व दिगे रात्रि 8:27 पर जुग्नि उत्तर दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर रात्रि 8:27 पर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि पशु हानि। आज प्रतिपदारे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि पानी कखारु तत्सहित बोईत कखारु भोजन निषेध रहिछि। आजि ठारू श्रावण व्रत आरंभ। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 1:29 रु दिबा 3:06 मध्य रही राहु काल। सेही बळे दिबा 3:22 रु अपराह्न 6:22 मध्य रही काल बेला सहित 12 बेला। सेही बळे रात्रि 11:11 रु रात्रि 1:08 मध्य रही काल रात्रि। तेणु एही अशुभ समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 6:10 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे दिबा 10:33 रु दिबा 1:01 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळे रात्रि 1:23 रु शेष रात्रि 4:00 मध्य रही शुभ बेला। तेणु एही समय जेकोनोसी शुभ कार्य करि पारिबे। तेबे प्रथमे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपणकर ख्याति अर्जन करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति जो कार्य पूर्वरु अटकी थिबो से कार्य आज पूर्ण होबार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित दैनंदिन कार्य रे आपण आगकु बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे कार्य मेष राशि व्यक्तिंकर निश्चित सुफल हेबो एवं आपणकर कार्यकौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपणको प्रशंसा करि पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करि पारे। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज छात्र छात्री मानकर शुभ जुग रहुछि। यदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेतिरे निश्चित सफलता पाइबे। आज मेष राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपणकर मधुर संपर्क रहिबो। तत्सहित भल वातावरण सृष्टि करिबो। आज मेष राशि व्यक्ति परिवार वर्गंक सहित हस खुशी रे दिन कटिवार सुजोग देई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपणकर आशा ठारू अधिक लाभ होबार अनेक चांस रहुछि। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 1 भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण नाली रंग व्यवहार करि पारिबे
ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣ ବଜାଇ ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ହେବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଲାଭଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ବାତାବରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଅଧିକ ଆହୁରି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଝଗଡ଼ା ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାଧା ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ
ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶୟନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ରହିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କମ୍ପିଟିସନ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଯଦି କିଛି ବିଚାରାଧୀନ ରାୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପଢାପଢିରେ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ ଜନିତ କିଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହାକି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଜୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଜି ନିମ୍ନଗାମୀରେ ରହିଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ଥିରତା ଆସୁନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ରହି ନପାରେ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭବାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଝଗଡା ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରାନ୍ତୁ।
आज तुला राशि व्यक्ति आपणकर भोजन निंद रे अनेक बाधा आसी पारे यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज तुला राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर अस्थिरता रहुची, तेणु आपण जेते दूर दूरता अवलंबन करिवे भल रहिबो। आज तुला राशि व्यक्ति छात्र छात्री माने निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला युक्त रही पारे, यह प्रति सावधान रहिबा सहित तुला राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जड़ित थिले आपणकर आज भल संपर्क न रही पारे। तत्सहित तुला राशि व्यक्तिंकर परिवारक संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता आडको अग्रगति करि पारे। विशेषकर स्वास्थ्य पूर्वर जदि खराब थिबो आज आहुरी अधिक खराब होबार चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य आपण सफलता हासिल करिवार पूर्ण शुभ युग रहुछि जहा कि ग्रह माने शुभ दृष्टि रे देखुचंती। आज बिछा राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिवार क्षमता रहिछि। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिबा सहित आपण जने प्रतिष्ठावान व्यक्ति रूपे परिचित होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग रहुछि। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित आशा अनुसार सफलता पाइबे। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे मधुर संपर्क देखा देबो। तत्सहित आज परिवार वर्गंक सहित बिछा राशि व्यक्तिंकर भल संबंध रहिबो। आज बिछा राशि व्यक्ति शत्रु मानक ठारू विजय होबार अनेक चांस रहुछि। विशेष करी कंपटीशन जनित कार्य रे आपण निश्चित आगको बढ़िबे एवं सफलता होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय युग कहिले मध्य अतिरिक्त हेबो नाही। तत्सहित बिछा राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती एवं बिछा राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई आज शुभ युग परिस्थिति बनौछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर मानसिक स्थिति अस्थिरता आडको अग्रगति करि पारे। तेणु धनु राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको जेते दूर पारिबे दूरता अवलंबन करिले आपणक पई भलो हेबो। आज धनु राशि व्यक्ति जहा कि निजर दैनंदिन कार्य रे किछि वैचारिक मतभेद आसी पारे, तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित समस्तंग सहित मिलिमिशि कार्य करिबा पई प्रयास करंतु। आपणकर चाकरी संबंध कार्य रे किछि त्रुटि होई पारे जहा पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण गाली सुनिबार अनेक चांस रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती आपण व्यापार वाणिज्य रे कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही जहा आपणक पई भलो हेबो एवं नूतन व्यापार वाणिज्य आज किछि निष्पत्ति नियंतु नाही, कारण आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि जहा कि विफलता आपणक सामना रे रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु। निज भितरे किछि मनांतर युग रहुछि एवं प्रेम संबंध रे जदि जो माने अछंती आज आपणक पई भलो दिन होई न पारे। आज जहा कि धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता रहिबा सहित विद्यार्थी शिक्षार्थी माने टिके सावधान रुहंतु। निज पाठ पढ़ा पढ़ी को भल करिबा पई चेष्टा करंतु। आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि धनु राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग जहा कि आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता जोग रहुछि। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण होबा सहित भाग्य आपणक साथ रहुछि।
भाग्य उदय जुग कहिले मकर राशि व्यक्ति अतृप्ति हेब नाही। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति आज जहाँकि दैनंदिन कार्य आपणकर प्रतिभा बढ़िबो। चाकरी संबंध रे कार्य करुथिले मकर राशि व्यक्ति निजर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपणको प्रशंसा करिवार अनेक चांस रहुची। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिभा लाभ करुछि। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति आज आपणको इच्छा मुताबिक भोजन सहित भल निद्रा प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। तत्सहित व्यापार वाणिज्य मकर राशि व्यक्ति जो माने करूछंती अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण हळदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछन्ती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकर जहा कि अनेक प्रकार समस्या भितरे जड़ीभूत रही पारंती। तेणु प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक करंतु। कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु प्रथमे योजना प्रस्तुत करी आपण कार्य करिले कुंभ राशि व्यक्ति सफलता आडकु अग्रगति करि पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण सावधान रुहंतु। कौनसी अर्थजनित मामला आपण निष्पत्ति नियंतु नाही जहा आपणक पई भलो हेबो। एवं व्यापार वाणिज्य रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। आज कुंभ राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति आपणकर अस्थिरता रही पारे। यहा प्रति ध्यान दियंतु। मन को स्थिरता पाई आपण संगीत प्रवचन किंबा आध्यात्मिक कार्य भितर जड़ित रहिले आपण मन स्थिर रहिबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि आपणकर प्रेम संबंध रे अनेक प्रकार अस्थिरता देखा देबो। ध्यान पूर्वक निजर प्रेम संबंध को भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि परिवार वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करिबा सहित आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो कुंभ राशि व्यक्ति माने कार्य करूछंती आपणक पई आज भल दिन होई न पारे। छात्र छात्री मानकर आज अशांत परिवेश सृष्टि होई पारे। तेणु निजर पाठ पढ़ा पढ़ी को निश्चित सचेतन सहकारे ध्यान दियंतु। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या पूर्वरु जदि थिबो आज आउरी अधिक बढ़ी जाई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछन्ती। चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि आपणकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभ दृष्टि रे देखुचंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि पूर्ण आनंदित रहिबा सहित व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति जेकोसी अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभ जुग रहुछि। तत्सहित मीन राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध रे उत्तम जुग रहुछि जहा कि मधुर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण शुभ जुग रहिबा सहित आज जहा कि आपणकर स्त्री जहा कि स्वामीक सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित छुआ पिलांक सहित विशेष करी आज किछि समय अतिबाहित करिवार पूर्ण सुजोग देई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि बंधुक द्वारा आपणकर कार्य हासिल करिवे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता वृद्धि करिबा सहित आपण जने व्यक्तित्व निजर परिप्रकाश करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति छात्र छात्री मानक पई पूर्ण
ଯାହାକି ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇବାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।